हेलो माय डियर्स बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर ए सुभद्राज हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम बा ब्रह्मांड रो नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो परिचर्या को संपूर्ण भाव रे परिवर्तन करि परिबे। सबु बेले केमिति खुशी रे हाई वाइब्रेशन रे रही कि सबु किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। एवं विभिन्न प्रकार मेडिटेशन लाइव क्लास रे प्रोवाइड करिकि ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଛି। ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବାବଦରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କହିବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବାବା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଠକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ରହିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିପାରୁଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିଜ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କୋଉ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବା ଯେଉଁ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ମନର ମଣିଷକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତାହାରି ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବା ଅବଗତ କରାଇବି, ବା ତାହାରି ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଯଦି ମା ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମିଳୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ସୋ ବାହାଘର ଡିଲେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ସହଜ ଉପାୟ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ମା ମାନେ ମ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇକି, ଝିଅ ବାହାଘର ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏନଜାଇଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାଘର ଡିଲେ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିବା ମନ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜକୁ ସିଏ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ସିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିବେ ସେମିତି ସିଏ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିକାର ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେମିତି ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା, ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି,
ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲଫା ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରିବାର କାପାସିଟି ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲଫା ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ, ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ତ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁତକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲେ, ଆପଣ ସବୁ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ବେଡକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ବେଡରେ ବସିବେ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ଡିପ୍ ବ୍ରିଥ୍ ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ରିଲିଜ କରିବେ। এই ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 3-4 ଥର କରିବେ। କାହିଁକି এই ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ ନା, এই ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ବି ହେଇଗଲା, ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ, ଏନର୍ଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାତା ଆଉ ରେଡ୍ ପେନ୍ ନେବେ, ଯଦି ପାରିବେ ୟେଲୋ ପେପର ନେବେ, ରେଡ୍ ପେନ୍ ନେବେ। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ ଆପଣ ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଉପରେ ଲେଖିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ। ଆପଣ ଲେଖିଲେ 3 ଥର। ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଅଲୱେଜ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ମାଇ ଫେଭର ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାପରେ पूरा स्क्रिप्टिंग लिखिबे। आपण स्टार्टिंग करिवे आपनको केमितिका पुओ दरकार। प्रथमे आपण से जो बसिले डीप ब्रीथ नेले, होल्ड करिले, छाड़िले, तापर जो साइलेंट बसिबे 2-4 मिनिट, आपण सेते बेले चिंता करिवे, आपण कल्पना शक्ति रे देखिबे मानस पुटरे जे आपनको को प्रकार पुओ दरकार बा आपनको को प्रकार झियो दरकार, आपनकर केमिति कलर हेतिले चलिबो, केते हाइट हेतिले आपनको ठीक लागिबो, केते तांकर वेट थिबो, केमिति तांकर बिहेवियर थिबो, केमिति तांकर एटीट्यूड थिबो, आपण डिटेल्स रे कल्पना शक्ति रे ताको आपण कल्पना करि नेबे। आपण जोटाको पसंद करंती बा सिए केमिति जॉब करिथिबा दरकार कि बिजनेस करिथिबा दरकार, आपण निजे ही ताको पूरा क्लियरिटी करिवे, ताको क्लारिफाई करिवे, निजरो क्लारिफाई करिकि निज ब्रेन को सेई डाटा देबे। तापरे एको पेपर माध्यम रे नहले आपण खाता रे लेखिबे, ताको पूरा डिटेल्स रे लेखिबे। केमिति लेखिबे, प्रेजेंट टेंस रे लेखिबे जे आपनको ऑलरेडी आपनकर मन पसंदर पुओटे किंबा झियोटे मिले सारिछि। पूरा पारिबे तो प्रथमे 5-10टा जहा आपनको पाखरे अछि, एबे जो जिंस आपनको पाखरे अछि ताकू नेकी ग्राटिट्यूड प्रथमे 8-10टा पारिबे तो लेखि देबे। काहे कि ना ग्राटिट्यूड लेखिकी आपण ब्लेसिंग्स कमेइले, तापरे आपनकर स्क्रिप्टिंग लेखिबा आरंभ करिवे। आपनको को प्रकार पुओ दरकार बा को प्रकारर झियो दरकार, डिटेल्स रे प्रथमे चिंता करिवे, कल्पना शक्ति रे क्लारिफाई करिवे ब्रेन को, तापरे ताकू लेखिबे। प्रथमे आपण जेतले छोट बेले पाठ पढुतिले सार माने कोन कहंती जे आपे प्रथमे ताकू रीडिंग करिवो, तापरे लेखिवो। तेणु आपण ताको क्लारिफाई करिवे। प्रथमे आपनको चिंता करिवा दरकार जे से कोन करिथिबा दरकार, से केमिति हेथिबा दरकार, तांको कलर केमिति, तांको वेट केते, तांकर हाइट केते, तांकर एटीट्यूड बिहेवियर डिटेल्स सेठी लेखिबे जे थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स, नले मु बहुत खुशी अछि, मु बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करूची, मो मन पसंदर मो मनर मनीष को मु पाई जाइछि, मते मिले सारिछि। तांकर आपण लेखिबे कि तांकर सी परफेक्ट एई जॉब କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଏତିକି, ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ ଏତିକି, ତାଙ୍କର କଲର୍ ଏମିତି, ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର ଏମିତି, ସିଏ ମତେ ଆପଣ ଯେମିତି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଦେଖା ହେଲା, କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଲା, କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟ୍ କଲେ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଲେଖିବେ। ଏବଂ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ହେଇଥିବେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଲା ବା କେମିତି ବରଘର ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ଆସିଲା, ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କେମିତି ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଖରୁ ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ନିଜେ ଇଏ ହେଇଥିବେ ଲେଡିଜ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ ରେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଅପୋଜିଟ ରେ ନେବେ। ତ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଖରୁ ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେମିତି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିଲା,
केमिति बाय फोन रे आपनकर चलीछि कथावार्ता बा केमिति डिटेल्स आपण लेखिबे तापरे आपनकर जेतेले देखाशुना सरी गला आपण बाहागर कथा को मध्य सेमिति लेखिबे जे मो बाहागरे डीजे पाखरु आरंभ करके बाजा बाण पाखरु डिटेल्स आपनको खातारे लेखिबे आपण पूरा मने पकेबे फील करिवे हां जेमिति एबे एई जेमिति कि आपनको मन भितरे हां एबे जो बर आसीबार समय रे जेमिति आपण जेमिति बाजा बाजिबो जेमिति बाण फुटिबो जेमिति रसणी करिके आसीबे सेमिति डिटेल्स आपण माने पूरा वर्णना करिके मोर कहिबा कथा जे आपण जेते क्लारिफाई करिवे जेते क्लैरिटी आपनको भितरे आनिबे सेते ब्रेन को आपण जेते माने प्रॉपर डाटाटा आपण फीड करिवे सेही हिसाब रे ही आपनको रिजल्ट आसीबो पूरा आपण जेते माने मु आरंभ रो कहली जेमिति आपनको दरकार सेमिति पाखरु आरंभ करिके आपनकर गोटे गोटे कार्य जेमिति कि हला एंगेजमेंट हला आपनकर बर देखा गला आपनकर जो जेमिति जेमिति उपाय रे आपण गोटे स्वतंत्र गोटे बाहाघर आयोजन हेइथाय ठीक सेमिति आपण खातारे लेखि 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 जिबे केमिति आपनको सहित माळ अदल बदल हला केमिति आपनको सिए सबु किछि आपण पूरा डिटेल्स खाता को केही आपनकर देखु नांती आपण मैरिज मैनिफेस्ट करूसंती केमिति आपनको से निजर करिले केमिति आपनकर सबु किछि हला बाहाघर जेमिति हुए मु आउ बेसी किछि आपण मानको बाहाघर कथा कहि पारुनी आपण माने समस्त बाहाघर पार्टी अटेंड करिसंती समस्त को जणा अछि बाहाघर कथा तेणु आपण माने ताको डिटेल्स रे लेखिबे तापरे आपनकर तापर जेते पर्यंत आपण ताको सहित सुसंपर्क रे ताको घरे रहिछंती सेतिकी पर्यंत आपण पूरा क्लैरिटी भाबरे पूरा स्क्रिप्टिंग 2 पेज हो 4 पेज हो 8 पेज हो आपनकर जेतिकी अछि पूरा मन को शांत करिकि पूरा बाहा घरे जो खुशी पाइबा कथा आपनकर मैरिज परे आपनको जेमिति खुशी आसीतांता पूरा खुशी पूरा स्माइल आनिबे फेस रे स्माइल फेस रे ही लेखिबे एवं पूरा एक्साइटेड है कि जेमिति आपनको जो सुखटा मिलिले आपण जेतिकी खुशी हेइथांते सेतिकी खुशी नै कि खाता रे लेखिबे बाजा रसुणी सबु किछि आपण लेखिबे तापरे आपण कोन करिवे लेखा कार्य समाप्त हेले ताकू बड़ पार्टी रे आपण पढिबे आपनको कष्ट करिया पई पडिबो निज पई जदि आपण मैनिफेस्ट करिया पई चाहुचंती ताहले कष्ट करिया पई पडिबो जदि मनर मनीष लाइफ पार्टनर को आपण बाछुछंती आपनको मन पसंद रे आपनकर मन हिसाब रे ताहले निहाती भाव रे निज पई एतिकी कष्ट करंतु त आपण पढी देले ताकू तापरे मोबाइल रे निज वॉइस रे रेकॉर्ड करिवे ताकू निज वॉइस रे स्पष्ट भाव रे रेकॉर्ड करिवे 2 पेज 4 पेज जहा भी लेखिचंती पूरा आपण रेकॉर्ड करि सारले ताकू रखी देले तापरे आपण टिके साइलेंस बसिबे नहले सोइबे सोइकी पूरा जदि आपनको निद आसी जाइथिबो एते लेखिला परे सोइ पड़ले आपनको विजुअलाइज करि हबनी विजुअलाइजेशन आसीबोनी तेनु बसिकी टिके करि नेबे आपनकर केमिति सेई पो सहित प्रथम इंट्रोड्यूस हेइतिला प्रथम तांको केमिति तांको सहित आपनकर मु आपनकर केमिति संपर्क रे आसिले केमिति आगो को बढ़िला केमिति सबु किछि जेमिति जेतिकी लेखिले ताकू टिके कल्पना शक्ति रे पूरा एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करि देबे तापरे आपण कोन करिवे सोइबे सोइबा पई गले जो वॉइस टा को रेकॉर्ड करिसंती ता पई डाटा रो किछि नीड नाही आपण इयरफोन माध्यम रे ताकू प्ले करि देकी सोइ पड़िबे राति भर ताकू सुनिबे राति भर ताकू सुनिबे सुनिबे आपण आपण सही पड़ंतु आपण जेतले सही पड़ंती सेते बेले ही आपनकर सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था को आसीताय सिए ही जो लास्ट थॉट आपण देकी सहीले जो विजुअलाइजेशन आपण करिले जोटा आपण लास्ट थॉट निज ब्रेन को फीड करले जोटा कि पूरा क्लैरिफाई करके निज ब्रेन को देइछंती ताहारी ऊपर से कार्य करबा सेही सेतेल पाखरु स्टार्ट कर दबो आपण सिना सोई जिवे किंतु सबकॉन्शियस माइंड ता काम करिया पई स्टार्ट कर दबो एवं जो खाता रे आपण लेखिथिबे सेही खाताटा को निज पिलो तळे तकिया तळे देकी ही सोइबे से खाता रे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन देकी आपण लेखिसंती सेही पॉजिटिव वाइब्रेशन जोटा आपण कान रे सुनुसंती तार पॉजिटिव वाइब्रेशन हमरो सबकॉन्शियस माइंड को गले सेटा अलाइनमेंट हबो यूनिवर्स करो फ्रीक्वेंसी सहित हमरो फ्रीक्वेंसी मैच हबो एवं सेते बेले आपनकर मैरिज मैनिफेस्ट
ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିବା ମନ ପସନ୍ଦର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ପରୀକ୍ଷିତ ଏ ଜିନିଷ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଯେମିତି ଝିଅ ଖୋଜିଥିଲି, ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଯେମିତି ବିହେଭ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଜିନିଷ ପସିବୁଲ ହେଇପାରିଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ମୋ ବାବା ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ। ସୋ ସେଇଟା ହେଇପାରିଛି ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲାଇଫରେ ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଂଗଠିତ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କରିବେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063। ମୋ କ୍ଲାସ୍ ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ହେଲ୍ଥ, ରିଲେସନସିପ୍ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ ମୋର 18 ତାରିଖଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ SMS କରିବେ ବା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଆପଣମାନେ SMS କରିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।